हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। बर्तमान आम मंथली टेस्ट सेकेंड डिस्ट्रिक्ट लेवल मंथली टेस्ट एससीपी रो सेट ए आम ए कौन करवा ना डिस्कसन करवा सर्ट टाइप गुड़िक लंग टाइप गुड़ाक तुम 1 नंबर और 2 नंबर है ओर गुड़ाक निजे कर बही देखिए कर बेंजीन संरचना संकेतटा मुझे कहीदे बेंजीन संरचना हूँ गोटे कौन षड़भुज बलय और संकेत हूँ C6H6 निर्मल आकाश नील देखा जाए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट राले विच्छोरण जो निर्मल आकाश नील देखा जाए और तार डिस्क्रिप्शन गुड़ा बही 2-3 लाइन लिख है गोटे वाक्य जो उत्तर जो सेगुड़ा आम ए डिस्कसन करवा। लाल आलोकर तरंग दैर्घ्य नील आलोकर तरंग दैर्घ्य प्राय केते गुण ना 2 गुण बा प्राय 1.8 गुण। आल्केन साधारण संकेत कौन CnH2n+2 समायोजन क्या कहुए आखि लेंस फोकस दूरता परिवर्तन कर दूर और पाख वस्तु को स्पष्ट भाव देखा क्षमता समायोजन कहुए। घोषिदेव को मिसाइल किपर सृष्टि हुए साबुन को पानी मिसाइल साबुन हाइड्रोफिलिक गुंड पानी आड़ को हाइड्रोफोबिक लांज मैला आड़ को मुहाई एक गोलाकार संरचना सृष्टि करती जहाँ को मिसाइल कहुए। डेफिनेशन गुड़ाक मन रख मोस्ट इंपोर्टाट बोर्ड एग्जाम लेंस सूत्रटी लेख 1/v - 1/u = 1/f। नेक्स्ट जावा गोटे उत्तल लेंस समतल लेंस पावर यदि 4D और 2D से मिश्रित कले फोकस केते हेबो ना 0.5 मीटर हेबो। CNG रो मुख्य उपादान होची मिथेन गैस सब पड़े सौर चूल्हा साधारणतः क्यों दर्पण अवत दर्पण व्यवहृत हुए काश औषध क्यों कार्बन युक्त व्यवहार करा इथानल धूली कणा डैश वर्णर आलोक को कम विच्छुरित करे ना लाल वर्णर आलोक क्यों वर्णर आलोक ना लाल वर्णर आलोक है। नेक्स्ट जी आम सेट बी को सेट बी 1 नंबर 2 निजे कर नोट कर 3 नंबर आलोक विकिरण कण वायुमंडल था धूली कणा अन्य सूक्ष्म कणिका द्वारा आलोक विभिन्न दिग को बिछाड़ी हो जाए प्रक्रिया को आलोक विकिरण कहुए। आल्डिहाइड सक्रिय संकेत कौन ना CHO। चक्षु लेंस मुख्य द्वारा क्यों पदार्थ थाए चक्षु लेंस मुख्य मध्य आक्वस ह्यूमर नामक एक स्वच्छ तैल पदार्थ थाए। इथानल गैस संकेत कौन ना CH3COOH CH3COOH। उत्तल दर्पण प्रतिबिंबर वर्धन सर्वदा केते हुए ना 1 ठारू कम हुए केते हुए 1 ठारू कम हुए। तो नेक्स्ट जीवा क्यों दृष्टि दोष चक्षु लेंस फोकस दूरता बढ़ी जाए ना दूर दृष्टि दोष चक्षु लेंस फोकस दूरता बढ़ी जाए। काच प्रिज्म धड़ा आलोक वर्णाली सृष्टि करने को कौन कहुए ना वर्ण विभाजन कौन कहुए वर्ण विभाजन। जलर प्रतिशतक केते 1.33। डेथ तत्व जनागला जे आलोक दैत्य प्रकृति प्रदर्शन करे क्वांटम तत्व। ब्यूटन रासायन संकेत केते ना C4H10। नेक्स्ट जीवा आम नेक्स्ट हूँ पिला मैंने सेट टा कौन ना 1 नंबर 2 नंबर नोट कर मैंने बही देखिए प्रैक्टिस कर 3 नंबर को लेंस पावर कौन ना लेंस पावर हूँ P = 1/f। दूर बिंदु क्या कहुए साधारण चक्षु जो सर्वा दूरता पर्यंत कौन करें ना स्पष्ट भाव देखिपे से बिंदु को दूर बिंदु कहुए। 5 कार्बन परमाणु विशिष्ट आल्किन संकेत लेख ना C5H10 पेंटिन। प्रतिफलन द्वितीय नियम लेख आपतित रश्मि प्रतिफलित रश्मि और आपतन बिंदुर अंकित विलंब ये तीनोटी गोटे समुद्र रुहति। दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f। नहीं जी कार्बन योजता के 4 पठन काच एक डैश लेंस उत्तल लेंस साधारण चक्षु दूर बिंदु कौन असीम ब्यूटन सक्रिय संकेत C = O। नाली वर्णर आलोकर विच्छेदन सर्वनिम्न क्यों वर्णर आलोक ना नाली वर्णर आलोकर विच्छेदन सर्वनिम्न। ये थे पिला माने तुमर साइंस पेपर 1 जो फिजिकल साइंस आम ABC MC गुड़ा डिस्कसन कले और लंग टाइप गुड़िक तुम निजे घर बस कौन कर ना बही देखिए तो प्रैक्टिस कर आम SCL पार्टा लाइफ साइंस टाइप डिस्कसन करवा 15 मार्कर आम ए कौन करवा ना ये लंग टाइप गुड़िक जो फास्ट 1 नंबर और 2 नंबर जोड़ा सर्ट नोट देती तुम मैंने बही देखिए करदेव सूक्ष्म नाम चित्र सब पड़े है तुम निजे कर सर्ट टाइप गुड़ा खाली डिस्कसन करवा। डिम्बाशय इस्ट्रोजन शुक्राशय कौन हो टेस्टोस्टेरोन क्यूनाइन सिनकोना निकोटिन तमाकू
କୋରଟି ସିନା ବାହାରଗଲା ଶୋଷଣ ସାର 31 ଯୋଡ଼ା ଯୁଗ୍ମକ ଏନ୍ ଯୁଗ୍ମଜ 2n ରେଣୁ ଭବନ ମ୍ୟୁକ କଳିକନ ହାଇଡ୍ରା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କେଉଁ ମସିହାରୁ ଭାରତର ପରିବାର ନିୟୋଜନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ନା 1952। HIV ପୁରା ନାମ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇମ୍ୟୁନୋ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଭାଇରସ୍। ଚେପ୍ଟା କୃମିର ରେଚନ ଅଙ୍ଗର ନାମ ଲେଖ ଜ୍ୱାଳାକୋଷ। ଶରୀରର ସନ୍ତୁଳନ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା ମସ୍ତିଷ୍କର କେଉଁ ଅଂଶ କରେ ନା ସେରେବେରମ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକକୀୟ ନଳିକାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା କପ୍ ବା ଗିନା ଆକୃତିର ଅଂଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ବୋମା ବା ବାୟୋମା କ୍ୟାପସୁଲ। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ସେଟ୍କୁ ଆମେ ଏବେ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ସେଟ୍ ହେଉଛି ଆମର ସେଟ୍ ଏ। ତ 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ନୋଟ୍ କରିଦିଅ ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ବହିରୁ ଖୋଜି କରିବ ହେଲା। 3 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର ହେଲା। 5 ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରରେ ପୁଷ୍ଟିସାରର ବିପଚନ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ନା ୟୁରିଆ। କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରକ ହରମୋନ୍ ଅକ୍ସିନ୍ ଜିବରେଲିନ୍ ସାଇଟୋକାଇନ୍ ଏଥିଲିନ୍ ଆଉ ଆବସିସିକ୍ ଏସିଡ୍ 5ଟି ଯାକ ହେଲା। ଅକ୍ସିନ୍ ଜିବରେଲିନ୍ ସାଇଟୋକାଇନ୍ ଏଥିଲିନ୍ ଆଉ ଆବସିସିକ୍ ଏସିଡ୍। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ମଣିଷର ଶୁକ୍ରାଣୁରେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ କେଉଁ ଭାଗରେ ଥାଏ ନା ଗଳାରେ ଥାଏ। ପକ୍ଷୀ ସରୀସୃପ ପତଙ୍ଗ ରେଚନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତି ନା ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍। RNA ଥିବା ବୋତାମକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା RNA ଭାଇରସ୍। କ'ଣ କୁହାଯାଏ RNA ଭାଇରସ୍। ନେକ୍ସଟ ସେଟ୍ ବି ଯେଉଁଟାକି ଆମର 1 ନମ୍ବର ଆଉ 2 ନମ୍ବର ବୁଝିହେଲା। ନିଜେ ତାକୁ କରିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏକ ନୋଟ୍ କରିଦିଅ ହେଲା। ତ 3 ନମ୍ବର କହିଲା ସମାନ ନ ହୋଇ ଡିମାଣ୍ଡର ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ଫଳ ସୃଷ୍ଟି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଅଲିଜନଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବା ସେ କହିଛି ଅନିଷିକ୍ତ ଫଳ। ଅଗ୍ନାଶୟକୁ ଆପତ୍କାଳୀନ ଗ୍ରନ୍ଥି ବେଳେ ଅଧିବୃକକୁ ଆପତ୍କାଳୀନ ଗ୍ରନ୍ଥି କୁହାଯାଏ। ସିନ୍କୋନା ଗଛରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଥାଏ କୁଇନାଇନ୍। ଏଡ୍ସ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଉପାୟ ହେଉଛି କ'ଣ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲଟ୍। ବେଙ୍ଗ ଫଳ ରୂପାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ହରମୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ନା ଥାଇରକ୍ସିନ୍। ଏ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିବନି ଖାଲି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିବ ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ମନେ ରହିବ। ଭୁଲ ଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିଲେ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରହିଯିବ ତୁମେ ଲାଷ୍ଟରେ ହଇରାଣ ହେବ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଯିବା 4 ନମ୍ବର ସ୍ତ୍ରୀ ଜନତନ୍ତ୍ରର କେଉଁ ସ୍ଥାନ ସମାନ ଘଟେ ନା ଡିମ୍ବାଶୟରେ। ସ୍ନାୟୁକୋଷରେ ଡ୍ୟାସ୍ ନଥିବାରୁ ବିଭାଜିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜମ୍। ମାଲ୍ପିଝାନ ନଳିକାର ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ରୂପେ କିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନା କୀଟର। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କୋଷକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପ୍ଲୁରିପୋଟେଣ୍ଟ କୋଷ। ପାରନ୍ତମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧିବେଶନର ଆଦି ଅବସ୍ଥାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଉପାବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଏ ନା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା। ଇଏ ଥିଲା ତୁମର କ'ଣ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସର ABC ସେଟ୍ର ଆମେ ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ ଗୁଡ଼ା ଡିସ୍କସନ୍ କରି ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ନୋଟ୍ କରି ବହିରୁ ଖୋଜିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ହେଲା ଭଲ ଭାବେ ଯଦ୍ୱାରା କି ତୁମେ IE3 IE4 ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ତୁମକୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆସିଛ ବା ଦେଖୁଛ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଯଦ୍ୱାରା କି ତୁମର ବୁକ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଯାହା କିଛି ଜିନିଷ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲା ତୁମ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଯେପରି ଭୁଲି ନଯାଅ ଲାଇକ୍ କରିବ ଆଉ ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼ ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ହେବ।